तो आम अच्छु आदिवासी मेला पड़िया भितर कटकर बालीयात्रा उपर पड़िया होची देखिपे हजि जाउथिबा लोक माने आम ओडिशार कला संस्कृति गुड़ा एटा कोन कहंती कहलो एटा मासी कोन कहंती कथा हाँ एटा को माने कथा माने हिंदी रे ना उर्दू रे ना ओडिया रे उर्दू रे तो ओडिया रे कहंती पाइली पाइल कहंती अच्छा यार ओजन पाखापाखि 500 ग्राम एटा कोन कहंती आपन न से जानी अच्छा एवढा जानिया दरकार ना एटा कहंती पाइली कोन झियो कहि दियो पाइली पाइली कोन पाइलो किछि कौन भितर कोन कहबो हौ तमे जदी पाइली न पाइलो हो छाड़ आमे पाइली धरि धरि का तबे यार जदी फुल पूरा करा जिवो तबे 500 ग्राम रो ओजन को पाइली बोली कुहा जाय जहा ओडिसा रे पुरातन काल चली आसला किंतु समय क्रमे एगुडी लोक माने भूली गलेनी तबे एटा होची पाइली सब पाइली रो सब से समान आसीबो तबे एटा कोन कहंती सेटा लंका रखे पई प्लेट कहंती प्लेट कहंती तो एटा को लंका जो रखा जाए कंचा लंका हो कि सुखिला लंका तो एटा होची बाउंस पातिया तयारी कराइथिबा गोटे जिनिस आ सेथिरे मध्ये रखा जाए देखि परथिबे केते सुंदर पाछिया तो एटा कोन कहंती सेटा बड़ पाछिया एटा होची बड़ पाछिया आपण मन देखिथिबे स्पेशली एगुडा क्यों माने यूज करंती दीदी आ ना कोन कहलो कोन अछि पाछिया हां आकु देखिबे बेसी पश्चिम ओडिशा लोक कि पहाड़ पर्वत अंचल जो माने लोक माने महुल फूल गोटिया पई एंती मुंडरे एंती थोइकी जाइथिबे सत ना मिछ महुल फूल धान चाउल एइटा किए अंटारे नै कि जीवो किए मुंडर थोइकी जीवो किए सीधा सड़क धरिकी आधे धरिकी गला तबे आकु कोन कोन सा आपन न टोके न पाछिया पाछिया तो आपण ही भूली गलेनी आपण ही भूली गले ओडिया संस्कृति परंपरा मन रखिया कि घरे एंती अछि कि नै एबे नै म प्लास्टिक हे गेलानी घर मने भारी चिड़चिड़े बकबा को किए आनिबो आगुरु हमर पाछिया केन व्यवहार हुए हां हमर सब पाछिया व्यवहार हुए एई टाइप रो सब कोन पई काहे कि चुना माछ आसिला पुरे देबे एमती रांपी देबे हे गला तो एटा जेजेमा किबा जो अजा आई जो थले से समय रे एडा को चाहिदा थिला तबे एइटा कोन कोन टोके एटा होती छोटो टोके आमर तो बड़ एटा छोटो आपण कोउड आछन मयूरभंज रु आछन मयूरभंजा जिनिस गुडा सब देखितबे देखबार तो विभिन्न प्रकार माने बाउंस जातीय जिनिस एइटा हमर ओडिसा रो निजस्व जिनिस किंतु समय क्रमे आमे सब बदली गलु एगुडा को आम ना भी मन रोने अबे मु सिना कहि दउची मु कोउड जानली एई दीदी कहउछन मु ताको रिपीट कर दउची आया एइटार काम कोन एइठी भाई ना आको कोन कहउती पछे को ना तो एडी दीदी माने पछ कोन एटा बादाम तेल भी होते ना पाछिया अच्छा एटा काम कोन आपन घर केबे थिला छुआ देखिछ ना ना छोटो आदर कोन कर एते छोट कोउतला देखिलो सार सत कहले दीदी हमर मिछटे कहि देले मिछ न नै मिछ नु एटा भी सत एटा भी छोटिया हमर बड़ बड़ चुना माछ ये करबा किबा माछ गुडी को किबा साग भाग जा हला हला गुडे देला सब ज्ञान भंडार ये बहुत गोटे इंटरव्यू करिया हम ओडिया संस्कृति परंपरा को हौ एठी घणा तेल आखि पडुछ मु बुझी परने एक्चुअली मो आखि पडुछ काई हौ दीदी कर जिंस थई दबा एठी हम आलोचना करबा एठी तेल एठी माने देखो तमे सोरिष किनिबो एठू से एठ पेसिबे तुमको एठी देबे किंतु तार प्राइस सब बोला बाबा रे आखि पोड़ा प्रबल होला कहबो कोन केते टका भाई के फोकस कर मो आखि पड़ी जाले अच्छा भाई एटे बोली जा भाई कर मुचुकुंदिया हसरे पेट पड़ी गला अच्छा भाई ये सोरिष तला केमिति कोन माने दउछ लीटर पिछा 300 टका रेट रहउची 4 किलो सरिष रे 1 लीटर तेल ये सोरिष किलो केते सरिष किलो 80 टका सोरिष किलो 80 टका 4 किलो किनिबो केते टका 320 बेसी दो मागेना ना ता पे एक्स्ट्रा पैसा बेसी गले एक्स्ट्रा पैसा लागयो हां आपण खाली तेल नेबा चाहले 300 टका लीटर केमिति आमे 4 किलो किनिबु पेसिबु एक्स्ट्रा पैसा दे किलो केते पेसुतो हमर सारे तेल लाभ रहउनी जा लाभ रहउची पीडिया लाभ पीडिया केमिति कोन बिक्री करछ पाखु गाना एठी भित्री कथा मझी कथा पीडियाटा 40 टका रे का किए मଣିଷ खाती ना पशु पक्षी ना गाई फूल गछ फल गछ सबथरे देइ पारे कथा होची एठी आ ए माने पीडिया रु बिक्री करके लाभ एमे एते टका कमाउछथि मु खाली बाहाने ठिया आइछि एते दिन परे हम जीवन को का भा एमटा बासना नाकेरे पस्तब आज के भले कि पसी हां सोरिष तेल न खाइले कोन है लाखी के पडू हां आ आ हो बने आउ बोलते आओ लीटर 300 ये ला बादाम तेल ये हैला पेसु तेल भाई पेसु कोन फ्लैक्सीड से अलसी कोन अच्छा हो हम तो सेउडा जी जानिनु कोन एडी केते आसुनी एडा होची 100 कोचिला खाइतेलो
ଇରେ ଭାଇ ଏଟା ବିଷାକ୍ତ ନୁହଁ ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ କୋଚିଲା ଖାଇଥିଲେ କଣ ହୁଏ? ଦି ଦିନ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଜଗିବା ପାଇଁ ଦରଜ ପାଇଁ ଆଉ। ମାନେ ଏପଟେ ଭିତରେ ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେଲୁ କଣ କଣ ତା ଦେହରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି? ଆଖି ପଡିଲେ ତ ଭଲ ନା ଆଉ ମାଗଣା ମାଗଣା ତ ଆଖି ଭଲ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଓଲଟା କଥା କହୁଛି ପଇସା ଲାଗିବ ନହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କୋଉଠି? ଭାଇ ନଣ୍ଡା ବଗୁଲି କଣ? ଅଣ୍ଡା ବଗୁଲି ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ। ସିଏ ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ତାକୁ ଖାଉଥିଲୁ। ସେ ଆଗେ ଆମେ ସରବତ ବାଲା ଆଣୁଥିଲେ ଦହି ସରବତରେ ନଣ୍ଡା ବଗୁଲି ଟିକେ ପାଣି ହେଇଥିବ ତାକୁ ପକେଇଦେବେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନଣ୍ଡା ବଗୁଲି? କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଆମେ କଟକ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ନଈବନ୍ଧରେ ହୁଏ? ଇଏ ସବୁ ନଈବନ୍ଧରେ ହୁଏ ଆମେ ସେମିତି ଜାଣିନୁ ଆମେ ସରବତ ପିଉଥିଲୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ନଣ୍ଡା ବଗୁଲି କଣ। ତାପରେ ସେ ନଣ୍ଡା ବଗୁଲି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତ ହୁଏ ସେ ସବୁ ମଞ୍ଜି କଳା କଳା ଦେଖିବାକୁ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଟିକେ ଆଉଁଶିଆ ଆଉଁଶିଆ ଦେଖାଯିବ ଭାତୁଆ ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇଲେ ତାକୁ କାଟିଦେବ ନହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି ନଣ୍ଡା ବଗୁଲି କଣ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ନଣ୍ଡା ବଗୁଲିଟା ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରେ। ଏବେ ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ପତଳା ହେବା ପାଇଁ ସେଟା ଦରକାର। ଆଉ ଖରାଦିନେ ପ୍ରାୟ ନଣ୍ଡା ବଗୁଲି ପିଅନ୍ତି। ଏବେ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ବି ଆସିଯାଉଛି ନଣ୍ଡା ବଗୁଲି ତେଣୁ ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି। ଗଲା ଆଉ ନଣ୍ଡା ବଗୁଲି କଟକିଆଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା ଏବେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଖାଇଗଲେ। ହଉ ଭଲ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ନାଁଟା କଣ? ନାଁଟା ସନ୍ତୋଷ ସାମଲ। ଘର? ଘର ଜଗତପୁର। ଜଗତପୁର। ଜଗତପୁରିଆ ଲୋକ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆସିଛନ୍ତି ଭାରି ବାଦିଆସି ମେଳା ବୁଲିବାକୁ। ଭାଇ ଏଇଠି କଥା ଭାଇ ନଣ୍ଡା ବଗୁଲି କଥା ଯେ ନଣ୍ଡା ବଗୁଲି କଟକ ସିଟି ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଟକରେ ତ ଚାଷ ହଉନି ଜାଣିବ କୋଉଠୁ ଯାହା ବିକ୍ରି ହଉଛି ଲୋକ ଖାଇଦଉଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ନଈବନ୍ଧରେ ହେଉଥିଲା ସେ ହଉଛି ଏବେ ବି ହଉଛି ନଈବନ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସେ ନଣ୍ଡା ବଗୁଲି ଗଛ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲ। ସେ ଗଛ ହଉଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗଛ ବନ୍ଧ ସାଇଡରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଭୃଙ୍ଗରାଜ ସେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ ସାରା ହେଇଛି ଆମେ ଚିହ୍ନୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଣିକି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛୁ। ଭୃଙ୍ଗରାଜ ତାକୁ ଏଡ ବଡ ନାଁଟେ କହିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ସେ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି ମାନେ ତାର ଅଛି ନା ଲକ୍ଷଣ କଣ ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭୃଙ୍ଗରାଜ? ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି 10 in 1 କି 12 in 1 ବି ହେଲେ ଚଳିବ। କଟିଗଲେ ମାରିବେ ଭଲ। ପେଟ କାମୁଡୁଛି ପାଣି ଗୁଣ୍ଡ କରି ପିଇଦେଲେ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଉଠୁନି କଳା ହେଇଛି ଧଳା ହେଇଛି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଭଲ। ଆଦିବାସୀ ତେଲ ଲଗେଇବନି ଭାଇ ଯା କହିଲେ ଭୃଙ୍ଗରାଜ। ମୋର ଚୁଟି ଦରକାର ନଥିଲା ଦେଖ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଉ ତମେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ତେଲ ଦେଖ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଠି ଚୁଟି ନଥିଲା ଉଠିଲାଣି ସବୁ। ସତ କଥା ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି ଉଠେଇଲ? କଥାରେ ଅଛି ଆଗ ଚନ୍ଦା ଧନୀ ମଝି ଚନ୍ଦା ବେଇମାନି ପଛ ଚନ୍ଦା ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଯାହା ବି ତିନିଟା କଥା ହେଲା ଆମର କୋଉଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖିଲ ଏତେ ନିର୍ଲୋଭୀ ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ରାଣ ମୁଁ ଜମା ଦେଖିନି। ଇରେ ତମେ ତ ଠାକୁର ଚନ୍ଦା କଲେ ଟଙ୍କା ଦେବେ କାହିଁ ତମେ ତାକୁ ଉଠେଇଲ? ପୁଣି ଟଙ୍କା ଦେଲେ କଣ ହବ? ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ବୁଲିବ। ମୋର ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ଆମର ଲୋଭ ମାନେ ଲୋଭ ହଉଛି ସେମାନେ ନଉଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ମାନବା କଣ? ଭାଇ ନିର୍ମାୟା ଲୋକ ଭୃଙ୍ଗରାଜକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ତାର ପତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଜାଣିବ ତମେ କହିଦେଲେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। କେମିତି କଣ ଏଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଶିଖେଇଥିଲା? ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମଦରାଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ପତ୍ରଟା ତାର ଗୋଟେ ଧଳା ଧଳା ଫୁଲ ଆସେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ବେସିକାଲି ଉଠେ ତା ଦେହରେ କୁକୁର ମୁତନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ଚିହ୍ନିକିରି ୟୁଜ୍ ଯଦି କରିପାରିଲା ଧୋଇକିରି ଆଣିକିରି ତାଦେହରେ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ ବହୁତ କାମରେ। ଆଜ୍ଞା ଚୁଟିକି ଏତେ ବହଳିଆ କରିବ ଉଠୁନଥିବ ଯଦି ବହଳିଆ କରିବ ଧଳା ଥିଲେ କଳା କରିଦବ ନିଶ ଦାଢ଼ି ସବୁ ଆପଣ ସବୁ ମାରନ୍ତୁ ଧଳା ହେଇଯିବ ସବୁ। ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ ରଖିଲି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଚୁଟିକୁ ମୁଁ ଦେଇନି ରଖିଲ କେମିତି? ମୁଁ ନେବି କିଛି ବି ନା ଆଉ ସେଇଟା କ୍ୟାମେରା କରିସାରିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବି ନା କହୁନାହାନ୍ତି ଦେଇଦେବି କୁହନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଡାକନ୍ତୁ। କଣ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ନା? ନାଇଁ ନା ଅଧିକା କଲ୍ ଆସିଯିବ। ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ପତ୍ରକୁ ନା ଫୁଲକୁ? ପତ୍ରକୁ ପାଖରେ ଯୋଉଠି ମାନେ ଚିହ୍ନ କାମରେ ଲଗାଅ। ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଭୃଙ୍ଗରାଜ ସେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ ସାରା ହେଇଛି ଆମେ ଚିହ୍ନୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଣିକି ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛୁ। ଭୃଙ୍ଗରାଜ ତାକୁ ଏଡ ବଡ ନାଁଟେ କହିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି? ସେ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି ମାନେ ତାର ଅଛି ନା ଲକ୍ଷଣ କଣ ସବୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି 10 in 1 କି 12 in 1 ବି ହେଲେ ଚଳିବ। କଟିଗଲେ ମାରିବେ ଭଲ। ପେଟ କାମୁଡୁଛି ପାଣି ଗୁଣ୍ଡ କରି ପିଇଦେଲେ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଉଠୁନି କଳା ହେଇଛି ଧଳା ହେଇଛି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଭଲ। ଆଦିବାସୀ ତେଲ ଲଗେଇବନି ଭାଇ ଯା କହିଲେ ଭୃଙ୍ଗରାଜ। ମୋର ଚୁଟି ଦରକାର ନଥିଲା ଦେଖ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଉ ତମେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ତେଲ ଦେଖ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଠି ଚୁଟି ନଥିଲା ଉଠିଲାଣି ସବୁ। ସତ କଥା ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ କାହିଁକି ଉଠେଇଲ? କଥାରେ ଅଛି ଆଗ ଚନ୍ଦା ଧନୀ ମଝି ଚନ୍ଦା ବେଇମାନି ପଛ ଚନ୍ଦା ଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଯାହା ବି ତିନିଟା କଥା ହେଲା ଆମର କୋଉଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖିଲ ଏତେ ନିର୍ଲୋଭୀ ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ରାଣ ମୁଁ ଜମା ଦେଖିନି। ଇରେ ତମେ ତ ଠାକୁର ଚନ୍ଦା କଲେ ଟଙ୍କା ଦେବେ କାହିଁ ତମେ ତାକୁ ଉଠେଇଲ? ପୁଣି ଟଙ୍କା ଦେଲେ କଣ ହବ? ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ବୁଲିବ। ମୋର ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ଆମର ଲୋଭ ମାନେ ଲୋଭ ହଉଛି ସେମାନେ ନଉଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ମାନବା କଣ? ଭାଇ ନିର୍ମାୟା ଲୋକ ଭୃଙ୍ଗରାଜକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ତାର ପତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଜାଣିବ ତମେ କହିଦେଲେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି।
କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ମାନେ ଆପଣ କିଏ ଶିଖେଇଥିଲେ? ସିଏ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମଦରାଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ପତ୍ରଟା ତାର ଗୋଟେ ଧଳା ଧଳା ଫୁଲ ଆସେ ଏଟା ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ବେସିକାଲି ଉଠେ ତା ଦେହରେ କୁକୁର ମୁତନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ଚିହ୍ନିକିରି ୟୁଜ୍ ଯଦି କରିପାରିଲା ଧୋଇକିରି ଆଣିକିରି ତା ଦେହରେ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ ବହୁତ କାମରେ ଆଜ୍ଞା ଚୁଟିକି ଏତେ ବହଳିଆ କରିବ ଉଠୁନଥିବ ଯଦି ବହଳିଆ କରିବ ଧଳା ଥିଲେ କଳା କରିଦବ ନିଶ ଦାଢ଼ି ସବୁ ଆପଣ ସବୁ ମାରନ୍ତୁ ଧଳା ହେଇଯିବ ସବୁ। ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ ରଖିଲି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଚୁଟିକୁ ମୁଁ ଦେଇନି ରଖିଲ କେମିତି ମୁଁ ନେବି କିଛି ବି ନା ସେଇଟା କ୍ୟାମେରା କରିସାରିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବି ନା କହୁନାହାନ୍ତି ଦେଇଦେବି କୁହନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଡାକନ୍ତୁ। ଦେଖୁନ କ'ଣ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ନା ଅଧିକା କଲ୍ ଆସିଯିବ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ ଭୃଙ୍ଗରାଜ ପତ୍ରକୁ ନା ଫୁଲକୁ ପତ୍ର ପତ୍ର ପତ୍ରକୁ ପାଖରେ ଯୋଉଠି ମାନେ ଚିହ୍ନ କାମରେ ଲଗାଅ। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं बेम्बू क्राफ्ट लेके। ये सब बस्तर आर्ट से है, ये हाथों से बनाया जाता है सर। हाथों से बनाया जी। अच्छा ये सब कैसे प्राइस में बेचा जाता है? ये सब अलग अलग है, 50 रुपीज से 1300 रुपए की। 1300 रुपए ଯାହା ବି ହଉ ଏମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ହାତରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆଉ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମାଉସୀ ଧଇଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଦିବାସୀ ଜିନିଷ ଧର ହଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ହାଲକା। ହଉ ତେବେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ପଡ଼ିଆକୁ ଏମାନେ ପାଖକୁ ଆସିବ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବ ଯିବା ଏଠି କ'ଣ आदिवासी मेलार सब जिनस पड़ी ये सब मसला जातीय जड़ीबुटी जिनस हाँ एठी आसला बेलू देखा देखिलु आम कौन सब तैयारी अरे हे जहाँ हूँ ये बहुत सुंदर जिनस आम कलाकृति जाऊ एम परंपरा रखिंट। अच्छा दीदी केमी लगुच एगुड़ा? बहुत सुंदर लगुच। तुमको केमी लगुच? मत बहुत बढ़िया लगे। यही खंडे ना बेकर पकाऊ ना ये बेकर पड़ो टीवी आगे रखा हम भाई ना कौन आस सर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ आपण देखि पार्थिबे विभिन्न भेराइटर मेडिसिन गुड़िक अच्छी जहाँकि लिखा जाऊँगी कौन भातुड़ी माछ आखिया शांति मलम टच ऑन मुंड बिंधा माइग्रेन और ठंडा पाई व्यवहार करा जाउछि। तो विभिन्न प्रकार किसमर आयुर्वेदिक एरा आयुर्वेदिक टी ना हर्बाल जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट ओरमास मिशन शक्ति द्वारा प्रस्तुत है। अच्छा एगुडा कोन आपनकर निजस्व एटा हाथ तैयारी आज्ञा सब जगह हाथ तैयारी एटा देखंतु गोटे हेयर ऑयल अच्छी जो आप देखुवे टीवी रे सब आसूची फेक आदिवासी एटा से जिनस नुहे एटा ओरमास द्वारा निर्मित हाथ तैयारी जिनस हेयर ऑयल द्वारा चुट्टी झड़वा बंद हुए नुआ चुट्टी आसे लंबा हुए एटा गोटे जॉइंट पेन पाई आपनकर अच्छी रामबाण जोटा कि सब जगह ISO GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स रामबाण ता ना होची रामबाण काम नाम जेमती काम सेमती तार आ मिशन शक्ति अछि ना मिशन शक्ति बंद है खाली ओरमास रोच ओरमास जहाँ भी हो ओरमास जिनस गुड़िक निहाती भल कहीं सेठी जो मैंने सब जाती बिना वेरीफाइड थोड़ी ना अप्लाई करेंगे तेरे जो मैंने देखिए देखुच आसब सीधा सड़क नहीं जीव। बसी बसी बन हाँ कौट आस नवरंगपुर तुम तो शुद्ध ऑक्सीजन माने पवन बेसी खाऊच एपटे केमी लगुच धान रे हाँ धान रे तो नवरंगपुर धान रे जिला ए ब्लॉक कोसागुमरा अच्छा नवरंगपुर एरिया बहुत ठंडा एरिया तुम देखा नहीं परिश्रम मूल एबे स्मार्ट हो गले बा समय अच्छा हो आगुरु के ये जाउतले सेठी चाकरी बाकरी करथले नै जाउतले मन इच्छा हां हळदी नेबे गुंड नेबे एबे तम बेचा लागि गलानी तू दे मो हां एबे छाड़ देबे स्मार्ट हो कि नहीं तमे स्मार्ट टी हां तुमको चाहिए के ठकी परिबो तुमको मु चाहिबी तुम नाकर सुना नै जिबी देई दो तुम एते लेखा लगोज बाटर चोरी हो नै हां कानेरे नाकेरे कौ लोक गोटाए लगाए तुम दीदीटा तुम बेसी पैसा तुम पाखे सब किणुच मुझे कौन मना कली कि तुम बेसी पैसा आम अपेक्षा हाँ टी